उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज के वरुण हाट इलाके में एक डॉक्टर पर कथित लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगने के बाद भारी हंगामा हुआ। एक गर्भवती महिला के उपचार को लेकर नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने संबंधित पॉलिटेक्निक और फार्मेसी को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार वरुण हाट स्थित एक दवा दुकान से सटे पॉलिटेक्निक में डॉक्टर पिंकी विश्वास मरीजों का इलाज करती थी। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला मतिनूर नाहर की जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो चुकी है और तत्काल सर्जरी जरूरी है। परिजनों की सहमति के बाद ऑपरेशन किया गया, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखाया गया कि गर्भ से क्या निकाला गया और शिशु की वास्तविक स्थिति क्या थी। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और भविष्य में मां बनने की संभावना भी प्रभावित हुई। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण होते ही डॉक्टर के मौके से चले जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पॉलिक्लिनिक बंद कर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और वैध चिकित्सीय पंजीकरण की जांच, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा कथित अवैध पॉलिक्लिनिक को बंद करने की मांग की। सूचना मिलने पर हिंगलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। যে মা প্রথমে মা যখন জানতে পেরেছে যে আমার পেটে বাচ্চা এসেছে, সেখান থেকে প্রথম মাস থেকে দেখাচ্ছে, তাহলে সেই ডাক্তারের তো একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। 2 মাস পুরো 7 সপ্তাহ হয়েছে, হওয়ার পরে 2-3 দিন একটু ব্লাড এসেছে, আসার পরে একটা ডাক্তারের হাতে আছি, তাহলে ডাক্তারের তো আমি নেবো, পরামর্শ নেবো। তখন বললো যে আমার অবাস করতে হবে। অবাস করতে এবার অবাস করতে যে আমরা চাচ্ছি যে ডাক্তারের আমরা ক্ষতিপূরণ, আমরা তো চাই যে ডাক্তারের এখানে আমরা চাইছি আইনি ভাবে ডাক্তারের শাস্তি হোক, ডাক্তারের সমস্ত রিপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হোক, ডাক্তার আসলে আমার নাম শাহানা এটা যাচাই করা হোক। দেখাচ্ছেন কিসের জন্য? আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি এখানে এই লোকনাথ মেডিকেল, এখানে একজন ডাক্তার আসেন, গাইনো ডাক্তার, ওনার নাম পিঙ্কি বিশ্বাস। উনি নাকি বসিরহাটে এখন টপ ডাক্তার, সেই হিসেবে উনি পরিচিত। সেরকম আমাদের মেয়ে হয়, উনি গর্ভবতী ছিলেন এই প্রায় 2-2.5 মাস মতো। তো এনাদের কনভেন্সে আমরা পিঙ্কি বিশ্বাসকে ওকে দেখাই। এবার হালকা ব্লিডিংয়ের কারণে ওকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ও ডাক্তার বলে যে আলট্রাসোনোগ্রাফি একটা করতে হবে। করার পরে আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হলো। করার পরে ওনারা ডাক্তার বললেন যে একটা বাচ্চা যেটা পেটের ভিতরে আছে অর্ধেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, অর্ধেকটা ভালো আছে, এরকম একটা ব্যাপার বললো ডিসি করাতে হবে। এবার ডিসি করানো হলো। এবার আমি বলতে চাইছি ডিসি যে করানো হলো, বাচ্চাটা পেটের ভিতরে নষ্ট হওয়ার জন্য ডিসিটা করানো, সেই ডিসি কিছু একটা তো পেটের থেকে বার করবে, সেরকম কোনো বস্তু পেশেন্ট পার্টিকে দেখানো প্রথম কথা দেখানো হয়নি। দ্বিতীয়ত যেটা আমি মানবতার কাছে প্রশ্ন রাখছি এবং আইনকেও বলছি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে, ডাক্তার, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওষুধের দোকান, এই যে কমিশন, এদের এই কমিশন, তার উপরে মানবতা, তার উপরে আছে একটা জীবন, একটা ছোট্ট জীবন নষ্ট করার অধিকার কিন্তু কারণ নেই। আমার ভাগ্নি হয়, এই পিঙ্কি সরকার গাইনো ডাক্তার, ইনি ওনাকে চিকিৎসা করে। কাকে চিকিৎসা করে? আমার ভাগ্নিকে। ভাগ্নির নাম কি? ভাগ্নির নাম হচ্ছে রুনা মতিনুর নাহার। মতিনুর নাহার। ওনাকে ডাক্তারবাবু দেখে ব্লাড ভাঙার পরে ডাক্তারবাবুকে দেখায়, ডাক্তারবাবু বলে যে ডিসি করা যাবে এখন ইমিডিয়েটলি, আর নইলে এই পেশেন্টের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। সে বাচ্চাটা ডিসি করি, সে বাচ্চাটার গায়ে হাত দিতে পারেনি। ডাক্তার ডিসি করিয়ে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, ওষুধ দিয়েছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, খাওয়াচ্ছি, কোনো ডিস্টার্ব, কোনো রকম যন্ত্রণা ঠিক হচ্ছে না হওয়ার পরে হসপিটালে নিয়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়ার পরে হসপিটালের ডাক্তারবাবুরা বললো যে বাচ্চা তো এখনও পেটের ভিতরে আছে, আবার জীবিতও আছে। তারপরে এইভাবে রুগীটাকে ওরা কিভাবে দেখে ছেড়ে দিল, বললো তোরা যে রুগীটাকে নিয়ে এসেছিস এই রুগী তো আর বাঁচবে না। আমরা বলতে চাইছি আমাদের তো ক্ষতিপূরণ লাগবেই। हिंगलगंज से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।